bai chini member sango kaima ga comment bagi tai বিশেষ করে chini media media ta mala sing kaisa korbu moya lengai nai sinor kaisa সমাজ hani kaisa khajak dawa tiprasa development khainai sing chini establishment ke 9/1/2022 ni simi কিন্তু আগে নিসিমিল সং খাই ফাইজাক এখন সং অসাল নিসিমি কে সিনি অ দেবমা সমাজ নি কত কাছে ময়াল চিনি যে মহারাজানি নাইকুলমু বিনি যে সোসাইটি আগে নিসিমি বিনি কাম খাইলামানি আবার অন সং বুসকাং সালো বিনি যে হুকুমু তংমানি বিনি যে কাম বিনি যে বিশেষ করে বিনি যে নীতি আদর্শ অতিপ্রাবের জন্য পরম্পরা চালু করনে 184 জনানি লাস্ট রাজা সিনি মহারাজা বিক্রম কুমার মানিক বাহাদুর chini bini aaj nahar mungnote ne bini kam khaibiya rong no chino o jati prasa jat sing bini nahar mungnote ne kaham podekhep lama kinda yang ne sing sango salno chini kaham khol takle beke sing bingan no khaiman ko kaisa sing agi sing chini borok sri sri tinsibik baksa batabu sakang ke political ni ko demotion ba kiklai tonja ma haibu klayo chini jara agi raja hani khaimon sibe chini o nokhongni raja sing jemon buma bufa angkhake buma bufa na sing sinina nango buma bufa chini basaboti rono tini bahike torkha lorkha tini SDM video japung garten kintu chini buma bufa se osol buma bufa je to chini o hangka raja পরম্পরা শাসন খাইমেন 184 জনা ও হানি বুসারকখা চিনি তিপ্রাসা বংশ যারা তংনাই চিনি তিপ্রা রাজ্য বরক जों সিনা নাংনাই রাজা তামনহন বা বুমা বুফা তামনহন যারা কবলি তংজাক আগে সিমি রাজনীতি বাইকে সিজাই ইয়াকে তনখানা হানে আশা খাইও কিন্তু তাপতেই নতুন মানে নিউ জেনারেশন অনেক সিজাক নুকজাক তাবুনে যেটা সাইন্টিফিক সময় আমার কাহাম দেখাইলাঙ্কা হাইমে দেখালেগা जों जासे खाइनानि असुजुग मांखा मिडिया तै बंखा सोशल मिडिया तै बंखा जों अनेक কিছু শিকার তাবো সিমানি বিসিংতে বিনি কাম খাইলাংমান অনেক কাহাম তিনি স্কুল করি হেনাই পলিটিক্যাল রগ চাপাই তঞ্জাবো পরিরিয়া রাজা রকমান হক রক্ষণাবো जों কিন্তু বিনি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ থেকে শুরু খাই স্কুল কতগুলা স্কুল সানাম জায়গায় দङ অমাহাইকেন जों তাবো সাইমাখা যে মহারাজ বিনি যে নীতি আদর্শ অনেক কাহাম বন হুনজাগো আধুনিক যুগনি মহারাজা হনাইবো হুনজাগো আমরা অবশ্যই পালন খাইলাইনে जों তেবো কতরকে পালন খাইনে আশা খাইও বিনি যে কাম খাইমানি স্মরণীয় খাইনে जों যত মানসর চাইটকনাই বসকাং সালা তেবো কতর খাইনানি বাগৈ যারা চিন করি রক তমানে আনডেভেলপ তমার রন বা যারা সুগিয়া সাইয়া তনাই রন जों কিছু বিনি মুইনে মানে খनै বাংনানি হনাইनै জংলাইজাক তিনি বো মাহাইকেন जों বান সুলাইনাই চিনি হসপিটালত थांनायनै जों मिस्टी रक आपेल रक पाइलायजाक अलरेडि जा मिस्टी रक आपेल रक जों बागलायनाय हनायनै जों चेंगल संलायनाय दिनै पाइथुबायखा जों दा अर पाइखेंगोर जों आरो थांनायनि जत पालखे बागलायनाय बो थायो पालाय दं तिनि रक महर दिनै करबुक अञ्चलनि मयाल सिनो करबुक मयालनि इंगैनै सिनि टिडिएम अफिस दङ निनसिनि मुं पाइथागो आंखा तिप्रासा देवराम मथानि एस सेक्रेटारि हामबाय दीर्घ चीनी राजा चीनी और त्रिपुरा राज्य साइथांमनि दिनै 117 दिनै जन्मबार्षिकनि जों 40 बोसोरनो खाबाय खुबायखे लाम सनि जों खालायो अब दिनै गासा मुकुमुनि बागै जोंनि भबिष्यतनि बागै दिनै त्रिपुरा देबरमा ससाइटिनि तरफ থেকে করবুক আমচাই তিনি ডিএম হলে जों যখন সংসাখা তখন থেকে जों বন অবাহিকে जों সরল তাই ini जों oro di Koru elaka DPM di Prasa Depoma Moha Tinomo kami torok aine जों ini Maharaj Bikram Kishore Manik Bahadur Niboni 117 তম ini dia bonya asemeni je badde sing amno palo bito
তিনি 1300 বছর 184 জন রাজা চাইখামोन মধ্যে বনো লাখ রাজা ओके आबुनि बागिनाय जों बनो हमनो जे थिनांनि यागुलो जों जे जोंनो तिप्रासा हनिजे दिनै सिरि सिटिनि हयतो सुरु खालामनाय दा पर्यन्त जोंनो जे कायसा तिप्रासा देब्रमा बा देब्रमन अमहाय खालामनाय जे जों टाउन तिपरा जे दंमानि बनो दिनै लास्ट राजा जों बनो जुदि पालयाखै सिनि थानि कायसा किसिसा कारजागै दंबा हायके जों मा दङ हायनि बागै दाबो हायुं कुकुलुं त्रिपुरा राज्योआव अमनो जत जा पालक दंबाय जोंबो सङैनायखा এবং কিনর দেববর্মা সমাজनि যে খাজামोन হয়তো তাবो 40 বছর কাছাকাছি दङ এর আগে বনফাই সিগাं যারা ও সমাজनो চালুগै दंनाय ও দেববর্মা সমাজनि আপু বুমु जागो আপু যে চালক दंनाय হয়তো বড় আসময় অমনো দুনালে কিন্তু তাবো হাयुंगो যেহেতু মহারাষ্ট্রनि দেববর্মা বীরবিক্রম মহারাষ্ট্রनि বনি যে 117তম যে পালক মানি जों नासिगिनायखा जे सिरि सिटिनो हयतो এবং তিনি थिनांनि यागुलो अमनि चिनि कायसा सिरि सिटिओ नुकजागै दंनाय এবং काहामो मुकुमु हाइतराव गैखानाय हायनि बागिनाय चिनो महाराष्ट्रनि तिनिनि जे जों जे बनि बारदेनो पालायमानि এবং जों যত দিন পর্যন্ত हा कमल थांयाता अ जाति कमल थांयाता এবং तिनिओ त्रिपुरासा देब्रमा मथाने करबुक मयल जों जतदिन खायदों जत अमनो प्रति बছरनो अमहाय खालायनाय जों तिनि যারা রোগী রংনা টংনাय রংना जों मिटिंखौ मिस्टि बितरण থেকে শুরু খাलायनाय और যারা जाया सुगिया এবং महाराष्ट्र जों যারা मुकुमु नारंनानि बागिनि যারা संनाय बरगनो सह खायनाय तिनो जों हाय खालायनाय प्रति बছरनो जों अमहाय खालायनाय खालायखानानै दं এবং हायनि बागिनो जों ता मिन्थिनो आंनि सिनिमुखा सिनियर माखासे आंखौ हिसाबैनो TDM नायख'नाय लगि सम्बथबो दंहैनाय आंनि गुमुखा बिजों